গ্রীষ্মের শুরুতেই রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। রক্তদানের মধ্য দিয়েই মিটবে রক্ত সংকট। পুজোর পাশাপাশি মানব সেবায় এগিয়ে এলো জয়সওয়াল সমাজ। নর্থ কলকাতার শ্রী সাইফ সৎসঙ্গ সংস্থান সাইধাম মন্দিরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের ৯তম প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একগুচ্ছ সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করে উদ্যোক্তারা। রবিবাসরীয় রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিকাশ জয়সওয়াল, ছিলেন সিটি কেবলের কর্ণধার তিনকড়ি দত্ত, অরুণ জয়সওয়াল, প্রকাশ সাউ, প্রদীপ গুপ্তা, লালটা প্রসাদ সিং, মনোজ সিং, পরাশর সহ অন্যান্যরা। এদিন তীব্র গরমকে উপেক্ষা করে শতাধিক মানুষ রক্তদান করে। পাশাপাশি জয়সওয়াল সমাজের মহিলারা ঠান্ডা পানীয় জলের আয়োজন করে। ना 9 वर्ष, ये 9 वर्ष है मंदिर का एनिवर्सरी। इस अवसर पे हम लोग हर साल की तरह इस साल भी रक्तदान शिविर और जिनका मोतियाबिंद है उनका मोतियाबिंद का प्रेशर, चश्मा जिसके पास चश्मा परीक्षण भी हो रहा है, यहाँ पे एको प्रेशर भी हो रहा है, हेल्थ चेकअप कैंप का भी व्यवस्था किया गया है। जिन भाइयों ने बहनों ने यहाँ से सुबह से रक्तदान कर रहे हैं, यहाँ से 10 बजे से रक्तदान आरंभ हो गया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को एसी बस का, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एसी बस है और सेंट्रल ब्लड बैंक मानिकतल्ला रक्त संग्रह कर रहा है। और इस भीषण गर्मी में और इलेक्शन जब आ गया सामने तो इसमें रक्त का हाहाकार पूरे बंगाल में, हर ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई है। ब्लड दे के ब्लड लेना पड़ रहा है। मैं सभी भाइयों, सभी संस्थाओं को आह्वान करूंगा, इस रक्त की कमी को देखते हुए जैसे साईं धाम मंदिर, नॉर्थ कलकत्ता श्री साईं संस्थान, नीचे उतर के सब पूरे मेंबर लोग, सब भाई लोग मिलकर जैसे रक्तदान शिविर को आज कर रहे हैं, उसी तरह हर संगठन को मैं आह्वान करूंगा अपना बहुमूल्य समय देके हर इस इलेक्शन के समय में जिनके पास थोड़ा सा भी 10 जन भी रक्तदाता हैं, आप रक्तदान शिविर नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट ब्लड बैंक में जाके, सेंट्रल ब्लड बैंक में जाके वहां रक्त संग्रह का व्यवस्था है, उस रक्त ब्लड बैंक में जाके आप, सेंट्रल ब्लड बैंक में जाके आप अपने संगठन का बैनर लगा के 10 जन, 15 जन, 20 जन जो भी हो, आप लोग रक्त का वहां जाके डोनेट कर सकते हैं और 4 जीवन को बचा सकते हैं। इस समय सबसे भीषण बात है जो थैलेसीमिया रोगी, जिन्हें हर माह रक्त की जरूरत पड़ती है, जिनके बिना वो जीवित नहीं बच सकते हैं, उनके लिए सेंट्रल ब्लड बैंक में डेली 100 से ज्यादा बच्चों का वहां पे ब्लड बिना मूल्य वहां सेवा दिया जाता है थैलेसीमिया डिपार्टमेंट में। उनके लिए चिंता का विषय है। जैसे लॉकडाउन के समय में हम लोग जयसवाल समाज वहां पे प्रत्येक हफ्ता उन थैलेसीमिया बच्चों के लिए हम लोग वहां पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे। उसी तरह मैं सभी संगठनों से, सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा, थैलेसीमिया बच्चों लोगों को उनके ध्यान रखते हुए ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान करें, 4 जीवन बचाएं। आज इस साईं धाम मंदिर के उत्सव में सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। हम लोग शाम को 5 बजे भूतनाथ मंदिर से कलश यात्रा निकालेंगे, उसमें 300 से ज्यादा 325 महिलाएं भाग लेंगी और उससे ज्यादा हम लोग पुरुष मेंबर लोग सब उपस्थित होकर उस कलश यात्रा से बाबा के उसी जल से बाबा का स्नान 23 तारीख को सुबह, जिस दिन हमारा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, हम लोग सुबह उस दिन 8 बजे बाबा का उसी जल से स्नान होगा और दोपहर को भंडारा का व्यवस्था है और शाम को नृत्य नाटिका का और बाबा के ऊपर भजन की व्यवस्था की गई है। मैं सभी भक्तों का आह्वान करूंगा, सभी हमारे अंचल के, सभी नॉर्थ कलकत्ता के सभी भाई, बंगाल के सभी माताएं बहनें, मैं सभी को आह्वान करूंगा, आप लोग आए, साईं धाम मंदिर में बाबा का दर्शन करें और अपनी इच्छा को बाबा के सामने बोलें। अपने मन में जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, आप बाबा के सामने, बाबा आपके निश्चित आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। ओम साई राम। গরমের রক্তদান শিবির আমি বললাম তো যে এত চারদিকে আপনার ভোটের প্রোগ্রাম চলছে, যার জন্য কি হয়েছে রক্তদানটা একদম বন্ধ হয়ে গেছে। আমি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে সব মানুষকে এটা বলতে চাই, সব ক্লাব সংগঠন যারা রয়েছে, যারা ভোটের বাইরেও কিছু ভালো কাজ করার চেষ্টা করুন আপনারা, কেন রক্তটা সবসময় লাগবে। অ্যাক্সিডেন্ট রোজ হচ্ছে,
আপনারা দেখছেন কয়েকদিন আগে মানিকতলা একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। 3 জন মানুষ সেখানে ইনজুর্ড হয়েছেন এবং 3 জনই খুব সিরিয়াস অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। তাই অ্যাক্সিডেন্ট কখন হবে কেউ জানে না, তাই রক্তদান করতেই হবে। বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন আমি বলবো কম হোক, 20টা হোক, 25টা হোক, 15টা হোক, বাট আমাকে 100 টার্গেট করতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু রক্তদানটা আপনারা করুন। রক্তদান না করলে কিন্তু খুব গভীর সংকটের মধ্যে আমরা পড়বো। জুনের 4 তারিখ অবধি কোনো রক্তদান শিবির হচ্ছে না। ভোটের প্রোগ্রাম চলছে, সেই কারণে রক্তদান শিবির হওয়া খুবই মুশকিল ব্যাপার। কারণ সারা ভারতবর্ষে এত রক্তদান শিবির হয় না যত আমাদের কলকাতায় হয়, বিশেষ করে উত্তর কলকাতায় যত রক্তদান শিবির হয়। আমার মনে হয় না সারা ভারতবর্ষে আর কোথায় হয়। তারা পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা, আর বাংলার মধ্যে কলকাতা যত রক্তদান শিবির করে, আমি জানি না আর কোথায় এত রক্তদান শিবির হয় কিনা। বিভিন্ন দেখুন আজকের এই সাই বাবা ভক্ত মন্দির যেটা রয়েছেন, তারা রক্তদান শিবির করছে। এর থেকে ভালো কাজ আর কি হতে পারে? একটা মন্দির, তারা পুজোর মধ্যেও মানুষের পুজো করছেন, যেটা দরকার। রক্ত দিয়ে মানুষ বাঁচবে। মন্দিরের পুজোর আমরা বিরোধিতা করছি না, মন্দিরের পুজো মানুষ নিশ্চয়ই করবে, কিন্তু মানুষের পুজো, আসল পুজো কিন্তু আজকে এই মন্দির সাই ভক্ত মন্ডলী তারা করলো, যে রক্ত দিয়ে মানুষকে বাঁচাবার পুজো করলো। সেই কারণে এই আমরা যারা সকলে আজকে এখানে এসেছি, সবাই মিলে এই জয়সওয়াল পুরো পরিবার, এটা তো পুরো জয়সওয়াল পরিবাররা সারা বাংলা জুড়ে কাজ করে, খালি এখানে করছে না ওরা, সারা বাংলা সারা বছর এরা নানা রকম কাজ, মানুষের যা দরকার, ঠান্ডার সময় থেকে নিয়ে, গরমের সময় থেকে নিয়ে, গঙ্গাসাগর থেকে নিয়ে, ক্যাম্প থেকে নিয়ে, মানুষদের গণবিবাহ থেকে শুরু করে নানা রকম পুজোর মাধ্যম দিয়ে এই জয়সওয়াল পরিবার যারা রয়েছে আমাদের, বিশেষ করে আমাদের উত্তর কলকাতায় যেসব জয়সওয়াল পরিবার থাকে এবং তার বাইরে অনেক জায়গা থেকে যারা জয়সওয়ালরা রয়েছেন, পরিবাররা রয়েছেন, তারা আজকে দেখছেন এখানে মহিলারা পর্যন্ত, জয়সওয়াল পরিবারের মহিলারা রাস্তায় নেমেছে, তারা রক্তদান করছে। আমার মনে হয় এর থেকে ভালো কাজ কিছু হতে পারে না। মহিলারা যদি সমাজে এগিয়ে আসতে পারে, যেমন অর্পিতা প্রসাদ দেখছেন, ও সারাক্ষণ, সারা সপ্তাহে, সারা দিন মানুষের জন্য কাজ করছে, আত্মসেবায়। গরিব মানুষ, যারা প্রান্তিক মানুষ রয়েছেন, যাদের খাওয়া দাওয়া জোগাড় করা খুব অসুবিধা, তাদেরকে খাদ্য বিতরণ করছেন। আমার মনে হয় এরকম মানুষরা, এরকম মহিলাদের আসা দরকার। পুরুষরা আমরা তো রয়েছি, পুরুষ কেন্দ্রিক সমাজ চলছে, কিন্তু আমরা চাইবো মহিলারা যারা আজকে এগিয়েছে এরকম কাজে সামিল হবে, তাহলে কিন্তু আগামী দিনের পথটা আরো ভালো হবে, কাজগুলো আরো ভালো হবে, দেশ আরো এগিয়ে যাবে। ধন্যবাদ।